केशव प्रेममय अनुकूल शिव मोहिनी नंदनम विशुद्ध पदार्थ रूपम सचिदानंद विग्रह षोडशी वल्लभ स्वामी श्रीपद पल्लवं भज श्रीपद पल्लवं भज श्रीपद पल्लवं भज। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मांक पदप्रांते प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दांक पदप्रांते प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक पदप्रांते प्रणाम। ठाकुर परिवार सभिंकर पदप्रांते पृथक पृथक प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर 1738 दिन रे पदार्पण करितबा एई ऑनलाइन सत्संग को अद्यावधि बहु कष्ट सह करी आम मानंकु सुगमर पथ देखैबा आम मानंकु दिग्दर्शन दबा आमर भविष्यत जीवन को उज्जवलमय करिवार व्यवस्था आज जो अक्लांत परिश्रम करी सुभाष चंद्र दादा अद्यावधि आनी पारिछंती। मु तांकु ससम्माने भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे जय गुरु करे। आज यही ऑनलाइन सत्संगर योगदान करिथिबा ठाकुरंकर पूत पवित्र पांजादारी पुण्यतपा सह प्रतिनिधि महोदय अधूर्ज महोदय जाजक महोदय को मोर जथामान्यरा जय गुरु। समस्त सश्रद गुरु भातृमंडली मातृमंडली ज्ञानी गुणी साधु सज्जन मंडली श्रद्धेय श्रद्धेय छुआ मान हरिवास प्रीतिपूर्ण रा जय गुरु निवेदन करे। आज ये ऑनलाइन सत्संग रे शंख ध्वनि सत्यानुसरण संबिति ग्रंथ पाठ नारीर नीति पाठ एवं आमर भोगदाता सम्मान्य बनमाली भाई तुलसी माँ विराजर आउ तेलीपाटना आरड़ी पुओ विराजर मंगल कामना आउ निर्मल कुमार पट्टनायक भाई नीलगिरी निजर जन्मदिन उद्देश्य संगीता माँ पुओ अभिषेकर मंगल कामना समस्त मोर जय गुरु। भजनर अंजलि माँ सुकांत भाई गायत्री माँ पटेल भाई आउ विजय भाई राउतराय विजय राउतराय भाई समस्त को मोर जय गुरु। दादा परिचालना सुंदर भावरे ज्ञान गारिमार सीमा नहीं। जो पुण्यतपा रीतिकी देवता अधूर्जु जाजक कर्मी मंडली वक्ता मंडली आमर यही भुवनेश्वर ओडिशा सत्संग रे योगदान करती तांकर ज्ञान गारिमा पाखरे मु किछि नुहे। दादा किंतु टिके अधिका करी कहिले पुराण शास्त्र रे अधिकारी भाई अनेक ज्ञान आहरण करिसंती किंतु ज्ञानर तो सीमा न थाए। से सीमाटा को कलना करिबा मो पक्षर तो संभव नुहे। तेबे मु आज जेते बेले दादा कहिले अधिकारी भाई विषय वस्तु कौन रखा जीव मते कुह सेतिक बेले मुंडटा मोर दिकड़ा हो गला। कारण अनेक जादन करने भितर विषय वस्तु तो दिया जाइछि कौन देवी चिंता करी 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 मु भाबिली आज जो आचार्य देव अभिनिदांकर आह्वान डीपी कार्यक्रम यही डीपी कार्यक्रम को त्वरान्वित करबा पई आज आचार्य देवंकर आह्वान अभिनिदा खाइबा पीवा बंद करिसंती सब सदा सर्वदा 24 आवर्स चिंताशील भाव में रही। कारण आमे जानिछंती भागवत गीतार लेखाई परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम। मनुष्यर को विनाश करने उद्देश्य नहीं था मनुष्य देह रे थिबा दुष्कृत कर्म गुड़ा को विनाश करने प्रभुंकर आविर्भाव हुए। तेबे मनुष्य तो विश्वास करूना आज ठाकुर होउचंती ब्रह्म से होउचंती पुरुषोत्तम। से शंकराचार्य मतरे आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण ब्रह्म निरूपण। से होउचंती आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म।
এইটা যদি মଣିষ বিশ্বাস କରି ଥନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ? ଆଗକୁ ମଣିଷ ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଥରା ହେଇଯାଇଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ନାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିକି ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିରୋଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ନା ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ମଣିଷର ଦେହରେ ବିରୋଧ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସଟା ତାର ଘନୀଭୂତ ହେଇନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତାର ସତା ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସରୀସୃପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଭାବିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମଣିଷ ପଥରା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଠାକୁର ନେଇ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ନାମ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତା, ପାଖରେ ଠାକୁରକୁ ରଖିଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ରୀତିକି ଦେବତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି ବିପଦ, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେବୀଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଠାକୁର କହିଥିଲେ 1961 ମସିହାରେ, ଦେଖ ଦେବୀ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେଟ ଲାଗିଥିବ ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେବୀ ଶୁଣ, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେଟ ଲାଗିଥିବ ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେଟଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଟିକେଟଟା ହଉଛି ସେଇ ନାମ। ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜି ମଣିଷ ଅବିଶ୍ୱାସର କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ସିଏ ବୁଣି ରଖୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ମଣିଷ ଅବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ କଣ୍ଟକା କୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ସେଇ ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ, ନାମ ରକ୍ଷା କରିବ ହିଁ କରିବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସଞ୍ଚାଳକ ମହାଶୟ ସୁଭାଷ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦାଦା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିବି, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ସତ। ଠାକୁର 1888ରେ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 1836ରେ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1486ରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି 5 ଜଣ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମହାରାଜା ଅନନ୍ତନାଥ, ଭକ୍ତବୀର କିଶୋରୀ ମୋହନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମଯୋଗୀ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛି ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ। ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା 5 ଜଣ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ସତ। କାଳେ ମୁଁ ମାଳିକାର କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ମାଳିକାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲୋକ କାଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଗତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଠାକୁର କହିଲା ଭଳି ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଛି, ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତମ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମଣିଷକୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଦମ୍ବର ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ 1484ରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ।
आज आमे माने भाग्यवान, परिवेश भाग्यवान, सारा विश्व भाग्यवान। ठाकुर को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जी सद्गुरु भाव में पाई पारिछि। भंड हाबुड़े पड़ी पार ना जीवन भरी प्रमाण देइछंती मालिकारे अच्युतानंद। कहले सीता ठाकुराणी असती होइब पर्वते फुटिब कई, अच्युति वचन मिथ्या न होइब पाषाण रोगार एही। एभली कथा कहते अच्युत त्रेतयार मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्रंकर धर्म पत्नी मां सीता को जिते बड़े अग्नि परीक्षा कले, अग्नि पोड़ी पाउंस हो गला। मां जाजुलिया आई छिड़ा आईचंती। अच्युत कहले से बड़ी सती स्त्री असती ही पारे। समस्ते जानी कई फूल गुड़ा पानी रे फुटे। अच्युत कहले पर्वतर शिखाग्र रे कई फूल फुटी पारे, हेले अच्युत जहा कहब बेदर गार सी केबे टलिब नाही। अच्युतानंद तांको मालिकारे लिखिचंती परीक्षित महाराजा जेते बेले शेषार्धर राजा द्वापर कली प्रादुर्भाव आसीगला आम पृथ्वी को। कली जाई पहुंचला सिंहद्वार निकटरे। तांकर प्रहरी माने कहले तुमे किए? कहले मु प्रभु को दर्शन करने आसी परीक्षित महाराजा को। मो ना हूँ कली। परीक्षित महाराजा धर्मपरायण कहले तांको आदेश दियो सी आसंतु। कली जाई पहुंचिले। कहले आपण राज्य रे मु किछि वर्ष रहिबा पई आसीछि। कहले मो राज्य रे जे रहे से किछि कार्य करे, तमे कौन करिवो? बिना कार्य रे मो राज्य रे कई रही पारिबने। धर्मपरायण राजा भिकारी को टिके आदर गौरव करी किछि खाइबा पीबा पाई नदेले तांको जल तुलसी से ग्रहण करती नाही। धर्मपरायण राजा परीक्षित महाराज कौन तमे करिवो मो राज्य रे मु तुमको सेही कार्य रे नियुक्ति देबी। कहले प्रभु मु एतिकी कार्य करिबी। कहले धर्म संकुचितं तपोविरहितं सत्यं चंग दुरंगतम लोका धर्म हता दिजासलोभिता नारी वसा मानवा निर्विज्या पृथ्वी निरोषधि रसा निच महतंगता भार्या भतृ विरोधिनी पुत्रा पुत्र दोषीण हा कष्ट कलु वर्तते धन्य जे नरामृता। कहला धर्म गुड़ा को ए कली जुगर संकुचित करदेवी। सम्मान्य सुभाष दादा कहते मठ मंदिर जाई शंख घंटा मृदंग बाध्य करी गंजेई खाई अफिम खाई मद खाई बोतल फिंगी पूजा अर्चना रे मत्वाला। कली जुग धर्मटा को संकुचित करदेवी, तपरू लोक को विरोध करदेवी, सत्य गुड़ा को दूर को उठाई देवी। मिथ्यार प्रचार ये संसार रे हब। सत्यं दुरंगतम लोका माने धर्म हता हेबे, दिजास माने लोभाकृष्ट हेबे, नारी बसा मानव हब। पृथ्वी रे ठीक खर्च अनुसार फल फलिबो नाही। नीच लोक गुड़ा बड़ लोक हेबे, रोग को औषध लागिबो नाही। स्वामी स्त्री रो झगड़ा हब, डिवोर्स हब, बाप पुअर हाण काट हब। कहला एतिकी करिबो ना आउ कोन करिबो? कहला आउ गोटे कार्य करिबी। आपण तो राजा। कहले मोर प्रताप रे जणे हेले केही राजा न रहिबे, चारिआडे खाली मंत्री परिषद शासन बुझिबे। मोर प्रताप रे एई कलिर प्रादुर्भाव रे ये राज्य रे केही राजा रहिबे नाही। सब एमएलए एमपी हेबे। राजा जिनिस उठी जीव ये संसार रु। कहले अरे तू एतिकी करिबु ना आउ कोन करिबु? कहले आज्ञा आउ टिके अछि। कौन अछि? कहला तंती बापुड़ा को तंत गिली जीव, गछ को गिलीब फल, सप्त समुद्र रे कुर्म चाष हेब। भूल हो गला टिके। तंती बापुड़ा को तंत गिली जीव, चाषी को गिले लंगल, सप्त समुद्र को कुर्म गिली जीव,
ଗଛ କୁ ଗିଳିବ ଫଳ। କହିଲା ତନ୍ତି ବାପୁଡା ତନ୍ତ କାରବାର ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ବନାରସୀ ପାଟ, କଳା ମେଘି ପାଟ କେତେ ପ୍ରକାର ମେସିନରେ ତିଆରି ହବ, ତୋ ଲୁଗା ଆଉ କାରବାର ଚଳିବନି। ତନ୍ତି ବାପୁଡା ମାନେ ତାଙ୍କ ତନ୍ତକୁ କୁଆଡେ ଖୋସି ଦେଲେଣି। ଚାଷୀ କୂଳ ଲଙ୍ଗଳ ରଖିବ ନାହିଁ, ପାୱାର ଟିଲର ଟ୍ରାକ୍ଟର ରୋଟରରେ କେତେ ଚାଷ ହବ। କହିଲା ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଥାଉ ଥାଉ ସରକାର ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ କୁର୍ମ ଚାଷ କରିବ। ଗଛକୁ ଗିଳିବ ଫଳ, ଗଛକୁ ଫଳ ଗିଳିଯିବ। ଏଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ବଡ ବଡ ଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁ ରହିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବ, ତୁ ଫେରିଯା। କଳି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା କହିଲେ ଡାକ ଡାକ ଡାକ, ଯଦି ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିଭଳି? ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, କଳେଇର ଦୋଷେ ନିଧେ ରାଜନ ଅସ୍ତ୍ର ଏକ ମହାନ ଗୁଣାନ କୀର୍ତ୍ତନାଦସ୍ୟ ନାମସ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗଂ ପରଂ ବ୍ରଜେତ। ଏ କଳିଯୁଗର ଯଦି ଲୋକ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାମ ଆସିବ। ସେଇ ନାମ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଯେଭଳି ଚୁମ୍ବକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଲୁହାଟା ଟାଣି ହେଇ ଆସେ, ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ସୁନାରେ ଯେପରି ସୁନାଟାକୁ ଆଉଟି ଦେଲେ ଫାଦ ଅଂଶ ପଡି ବାହାରି ଯାଏ, ସେଇଭଳି ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଗୋଟେ ନାମ ଆସିବ। ସେ ନାମମୟ ନ ହେଇ ପାରିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ ସେ ନାମଟା କହ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଏ କଳି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସଦଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମର ଯେବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇବୁ ପାର ଯାଇ ଫୁଲ ବେଳୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନ କର ଯାଇ ଫୁଲ। ସଦଗୁରୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। 2022-25 ମସିହାକୁ 2000 ଗୁରୁ ହେଲେଣି, 2000 ନାମ ସବୁ ଭଣ୍ଡା ବୁଡରେ ପଡିବେ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ। କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁରୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେତେ ତ ଗୁରୁ ହେବେ? ଶ୍ରୀମୟ ଚିନ୍ମୟ ଗୀତା କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ କରିଣ ଯତନ ମାଳା ତିଳକ ଅଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି ଲେପନ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମେ କଦାପି ଲୟନ କରନ୍ତି, ପାପ ପଙ୍କେ ପଡି ସଦା ଘାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ମାଳା ତିଳକ ମାରି କଷା କୌପିନ ପିନ୍ଧି ମଠ ମନ୍ଦିର କରି ଆଉ ଦାଢି ଥୋଡି ଛାଡି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲିମ ଧରି ଆଉ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଥାଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୟ କରିପାରେ ନା, ପାପ ପଙ୍କରେ ପତିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ରାମଦାସ ହେବ ମୋର ବାସ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ପରାୟ ମୁହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ଚିହ୍ନ କିଛି ନ ରହିବ ତୋତେ ଗଲୁ ଆମ୍ଭେ କହି। କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଚିହ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ପରାୟ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଅର୍ଧେକ ଅଣ୍ଡିରା ଅର୍ଧେକ ମାଇ, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି। କହିଲେ ଯିଏ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମ, ଦେଖିବାକୁ ନାରୀ ସୁଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ମାତୃ ସମସ୍ତନ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନ ପୁରୁ ସ୍ୱତମ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଭଣ୍ଡା ହାବୁଡରେ ପଡିନାହୁଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛି। ଆଜି ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହିଁ, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରକ୍ଷା କରିବ କେବଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ। ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखिं अनुकूल चंद्र रूपे जुग परमेष्टि धर्मर सरजना करिबे जे सृष्टि जगत रे जने ब्रह्म आविर्भाव हेबे जहांकर नाम अनुकूल थिबो। आपण जानिछंती द्वापर रे तो कली परीक्षित महाराजांकर कथा कहउथुली जेतेबेले द्वापर रे कृष्ण अर्जुन कथोपकथन होउछंती अर्जुन पचारुछंती प्रभु या पर की जुग आसीबो आपण की रूप रे जन्म नेबे मु आपणकर सानिध्य लाभ करि पारिबि तो कृष्ण अर्जुन को बुझेइथिले मनीष को जेते बुझेइले मनीष बुझु नाही आज विश्वास हराइछि मनीष पुनरपि देह छाड़ी मरत को जीवी पार्थ मरत को जीवी सुन पार्थ हेतु करी गुपत छाबी पार्थ गुपत छाबी कहले हे पार्थ स्थिर भाव तू शुणु मर्त्य धामर लीला सारी मु जेते बेले कली रे जन्म लाभ करी सेते अनुकूल चंद्र रूपे जन्म होइना लोक मानकु बांटिबी मुई सद ज्ञान अनुकूल चंद्र रूप जन्म लाभ करी लोक मानकु सद ज्ञान बांटिबी मनीष विश्वास करुछि तो मनीष विश्वास करुछि तो मनीष किंतु विश्वास करि पारे ना। आपण जानिछंती कली चौथिसा हाड़ीदास शंकर मालिका कली चौथिसा जे ब्रह्म से कोठारे जन्म लाभ करिवे मनीष कोटि कोटि ठाकुर पूजा करिबारे व्यस्त कहले जामला नदीर धार से पद्म पोखरी पाख जन्म होइबे आपणे प्रभु श्री जगन्नाथ जामला नदीर धार हिमालय गोटे धार दुईटा धार प्रवाहित हला गोटे गंगा गोटे ब्रह्मपुत्र व्यापी व्यापी गला परे एभली गोटे जगार स्थान पाइला गोटे पद्म वन ह्रद देखिला से ह्रदटा पद्म फूल फुटी से बाटे दे गोटे स्रोत गला गला परे से स्रोतर ना प्रवाहित हला परे नाल सदृश बड़ी 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 चलिला परे तार ना देले पद्मा कहले हे परम कारुणिक तुम्हें पद्मा नदी कूल जन्म लाभ करिवो पुरुषोत्तम जन्म सदा सर्वदा नदी कूल आपण जानिछंती चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण देव गंगा नदी कूल रामचंद्र त्रेतयार सरजू नदी कूल कृष्णचंद्र जमुना नदी कूल आउ स्वयं तो विष्णु जी परम ब्रह्म तांकर तो नख कोण गंगा आउ श्री श्री ठाकुर पद्मा नदी कूल पुणी बिहार देवघर धाम को आसिया पर रहिले धारुआ नदी कूल मनीष किंतु विश्वास करे ना मनीष किंतु तांको टिके जानी पारे ना। आज आमे माने विश्वास करिबा आज आमे माने चिंता करिबा जो मालिकारे अच्युतानंद कहले तमे सदगुरु नाम स्मर जदि भव सिंधुरु पार हवा पाई व्यवस्था थाए तमर इच्छा थाए सदगुरु जो नाम देबे पाइबा पाई हेले मध्य मालिकारे लिखिचंती बहुत वक्ता माने दादा माने आलोचना करंती सेटा मु पुनरपि हटा रिपीट हो जाई पारे जोटा लिखिचंती कीर्ति रहिथिबो लीला मान हेबो अनुकूल नाम धरी देश विदेश रु भकत आसिबे सतसंग आश्रा करी सेठी नाटा को उज्जे रखि दैचंती अच्युत रास्वा नाम उचारी बदने भकतंकु हेबो लीला शून्य पथे रही अच्युत देखिब शून्य प्रभुंकर खेला कहले प्रभु तमे जो नाम वितरण करिबो कली जुगरे से नाम टाकू मु देखि परिबि नाही मु शून्य रे थिबि ता अर्थ मृत्युवरण करि जाइथिबि सेइति पई अच्युतानंद गोटे सुंदर कथा कहितिले एका ब्रह्मानंद मिलंती गोविंद
गुरु सेवा बिनुआन सद गुरु सेवा करिले नंदन मिलई से शांति स्थान जार कथा अक्षर अक्षर सत गुरु धरिले ही परिबो नाही सदगुरु धरिबा को पड़िबो सदगुरु धरिया पाई हेले आज ऑनलाइन सत्संग आज भाद्र परिक्रमा सत्संग गला बड़मांकर 132तम श्रावण परिक्रमा वर्तमान चली परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर 138तम जन्म वर्षर ये जन्म मास भाद्रव मासर सत्संग अच्युतंकर कथा जहांकर कथा अक्षर अक्षर सत आज ठाकुरंकर जन्म 1888 1484 से लिखि दे जाइछंती कहले कर तुई सत शिक्षा श्री गुरु चरणे कर तू भिक्षा जाई फूल आलो जाई फूल निय गुरु पदे ब्रह्म दीक्षा जाई फूल ब्रह्म दीक्षा तुमको नवाक पड़िबो सत शिक्षा करने को पड़िबो सत्संगर आश्रय ग्रहण करने को पड़िबो जोटा ठाकुर कहीदे जाइछंती सद्गुरुंकर शरणापण सत नाम मनन आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण गोटे पदरे 1484 अच्युत लिखिथिले आज आमे विश्वास हराई चारिआडे घुरी बुलुछंती पागल भली कोउठी ब्रह्म कोउठी माँ कोउठी लक्ष्मी कोउठी नाहंती कहले सदगुरु नाम स्मर जेबे भव सिंधु होइबु पार सद्गुरु धरिबा पड़िबो कर तु सत शिक्षा श्री गुरु चरणे कर तु भिक्षा निय गुरु पदे ब्रह्म दीक्षा रक्षा पाइबु जेतेले दादा माने दीक्षा दियंती आम मानंकु कौन लेखाई थाए ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक मालिकार लेखाई जी ब्रह्म सी कुल मालिक भाव में आसवे प्रमाण कौटी ना आज्ञा कई दे पारे नहीं तुम्बे माने मु जोटा कही कुल गुरु भाव आसवे कुल गुरु भावे तुम्बे आसी दियो दीक्षा स्वरूप साधन मंत्र जीव पाए शिक्षा कहले हे ब्रह्म तमे मनीषक पाखरे कुल गुरु भाव में आसी मनीषर स्वरूप साधना पाई दीक्षा प्रदान करी सत नामटा को प्रदान करिवो मनीष बुझुची तो कौन से सत नाम कौन से जो धंदा किंतु मनीष बुझे ना आमे जानिछंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर पुण्य पुथी कहते माणिक तुलिते गेले सागर डुब दीते है आज्ञा सागर रे डुब न देले माणिक आमे पाई परिबा नाही पुणी कहले भाषा के जानिते हले व्याकरण पढ़िते है आ व्याकरण पढ़िते हले सूत्र मुखस्थ करते है सूत्र मुखस्थ न कले व्याकरण सिद्ध हो पारिबो नाही पुण्यपथी परम दयाल श्री श्री ठाकुर आज गोटे चेतावनी देइछंती आमा के जानिते हले सूत्र मुखस्थ करते है सूत्र की प्रश्नवाचक चिन्ह नेति नेति करे ज्ञान शब्द के नाम सूत्रेर दरकार नाम सूत्र गोटे धरे देइछंती न इति नेति आज धरिछंती काली आमे छाड़ी देबा आज ठाकुर को विश्वास करूछंती काली आमे भूली जीवा हेई परिबो नाही कौन प्रकार आमे रक्षा पाई परिबा नाही कौन प्रकार तांकर सानिध्य लाभ करिबा परिबा नाही सेति बाई से कहउचंती सूत्र की प्रश्नवाचक चिन्ह नेति नेति करे ज्ञान शब्द के धरते हेले नाम सूत्रेर दरकार आमे सेई नामटा पाइछंती जो नामटा प्रमाण देली अच्युतंकर मालिकारे पुनर्बार अच्युत कहइछंती जिए ब्रह्म मु तो कही माला तिलक कषा कोपिनी मठ मंदिर रे रहिबो नाही दाढ़ी थोड़ी छाड़ी पारिबो नाही चिन्हिबो से ब्रह्म मालिकार कथा अक्षर अक्षर सत आज जो माने आज ऑनलाइन सत्संग रे योगदान देइछंती बा आज ये सृष्टि रे ये विश्व रे ठाकुरंकर दीक्षा को ग्रहण करिछंती छाती रे हाथ देई कहिबे आमे भंडा हाबुड़ रे पड़ी नाहु सेति पाई से कहउछंती सुंदर कथाटिए आज जी होउछंती ब्रह्म जी होउछंती कुल मालिक तांकर आमे सानिध्य लाभ करिछंती से नाम होउछि
मनीषर मुक्ति कथा मुक्ति प्रदायनकारी से नामटा किभली भाव पुण्यपोथी ठाकुर कहले नाम चली जेमन पंजाब मेल मत पंजाब मेल ठाकुर अमल गोटे गाड़ी ट्रेन पंजाब मेल जखन नाम करते करते अजपा फेरिए उठबे तखन ही जानबी जे है आमे से नामटा एभली भाव करिबा अजपा ही जीव जपिबा नहीं अजपा आमर हृत्पिंड स्पंदित करिवो पाटी रे आमे कहबा नहीं सेइतिबाई तो ठाकुर कहले छाड़े मन भवरे आशा अजपा नामे कररे नेशा अजपा जपी पारिबा नहीं से नाम को आमर हृदय स्पंदित करिवो फेरिए उठिबे सेइटा जाइकरी आमे जानिबा जखन जानबी जे है तखन नाम करते करते समाधि होबे एटा केमन जानिस जदि निश्वास प्रश्वास है 2 तबे नाम चलिबी बा नाम है 4 6 8 10 आमे निश्वास प्रश्वास नौछंती निश्वास जाउची प्रश्वास पुणी नौछंती एई निश्वास प्रश्वास भितरे ठाकुर कहते पुण्यपत्र नाम चलिबी जेमन 4 6 8 10 मोर अभ्यास प्रथम प्रथम करी 4 थर आउ जने भाई करिवो अभ्यासगत हो गला 6 थर आउ जने भाई करिवो 8 थर आउ जने भाई करिवो 10 थर तार पर सब पाबी कहले सब पाइबो किंतु मनीष बुझी पारे ना मनीष आज विश्वास करि पारे ना सेइति पई तो ठाकुर कहले अनिच्छा सत्य नाम कले इच्छा जागे अंतस्थले अनिच्छा मनीषर थिले मध्य दीक्षा नहीं सारिबा परे जदि से नामटा को से अनवरत स्मरण भजन मनन करे तार अंतस्थल रे जाग्रत हुए सेइति पई ठाकुर कहउचंती ताके अनवरत स्मरण मनन भजन करते करते तार सारूप्य लाभ होय आमे जते बेले सेई नामटा को अंतस्थल रे भजन करिबा तांकु स्मरण करिबा आ मनन करिबा जपन करिबा ताले तामर सारूप्य लाभ हब तखन भगवान आपिनी माथाए करे आहार जोगाए दे किंतु मनीष बुझुची तो मनीष जानुची तो सेइति पई परा ठाकुर कहले देख लोके खांचा पाखी पोसे कत करे डाके राधा कृष्ण बोली सिखाए कत माँ डाके कत बाबा डाके किंतु बिडाले धरिले जेते बेले स्वा सारी राधा राधा डाकिबे बापा माँ डाकिबे जदि बिलेईटे धरी पकला टेऊ टेऊ करे तखन आर हरे कृष्ण थाके ना नाम थाके ना बापा माओ थाके ना देख नाम करते करते है प्राणे प्राणे एई अंतस्थल रे नामटा करबा को पड़िबो जपा भाव रे एमन करते करते है बिडाल धरिले टेऊ टेऊ करना जदि आमको किसी घात प्रतिघात आसवा आम टेऊ 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 हो पारिबा नाही अजपा हो से मंत्र आमे पड़ी रही मध्य आमर ना स्पंदित होउथबो सेतिकी आमे शिखिबा दरकार मालिकारे अच्युत कहले एभली गोटे कथा आपण विश्वास करिबा दरकार जानिबा दरकार बुझिबा दरकार आज आमे भंड हाबुडरे पड़िनाऊ आमे ठाकुर को धरीचु जी होउछंती ब्रह्म जी होउछंती आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्माराम सनातन धर्म देवीदा प्रफुल्ला को दिने ठाकुर पचारि ना देवीदा प्रफुल्ला ठाकुर को दिने पचारि कहले आमे दीक्षा माध्यम गले अनेक कहउछंती आमे सनातन धर्म नैछु ये धर्म आमे ये दीक्षा नहीं पारिबु नाही कौन सनातन धर्म कहले सनातन धर्म माने होची ब्रह्म ठाकुर कहले केवल अच्युतानंद लिखिचंदी सेइटा को मनीष सनातन धर्म बुझे आमे घरे स्त्री छुआ पिला धरी रहिबा जमी बाड़ी गोरु गाई टंका पैसा भितरे आम आनंद रे भजन कीर्तन करबा एइटा होची सनातन धर्म ठाकुर कहले ना सनातन मीन्स होची धर्म ब्रह्म सेइति पई अच्युत कहले केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई फूल थोके बुझिबे आर मर्म जाई फूल
ଅନେକ ଧର୍ମ ଆସିବ, ଏ ଜଗତରେ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗି ଦର୍ଶନ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କିଏ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଘରଣିଆ ପଣରେ ଯେ ହରୁଥିବେ ଦିନ, ଗୀତେ ଭଣେ ଅଚ୍ୟୁତି ଯେ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ ଘରଣିଆ ପଣରେ ଥିବେ, ସିଏ ମଠ ମନ୍ଦିର କରିନଥିବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଛଡା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହାରିଦାସଙ୍କର ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ହାରିଦାସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କଳିଯୁଗ ରୀତି ବଡ ବିପରୀତ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା ଧନରେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଆଜି କହୁଥିଲେ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା, କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କେତେ ଡକ୍ଟର, କେତେ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ତଛଲା ଯାଉ ପାଖରୁ ପାଖରୁ ଖାଉ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଲଗାମ ଛଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ କଟକଣା ଜାରି ହଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ସମୟରେ। ଆଧାର ସହିତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବ। କେହି ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଲରେ ଧରା ପଡିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପରିବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ମାଳିକାରେ ହାରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗ ରୀତି ବଡ ବିପରୀତ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟବଣା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ସହଜରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ପରା ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ନବାର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧଲାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହାରିଦାସଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ। କଥାରେ କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତି ଠାର ହାଡିଆଗାର, କ୍ଲିୟର କରି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ କଳିଯୁଗ ରୀତି ବଡ ବିପରୀତ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ସତ ନାମ ସେଇ ବେଳରେ ଅମୃତ, ବେଳ ହୁଙ୍କର ଠିକଣା। ଯେତେ ନାମ ଆସିବ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସତ ନାମ। ନାମ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ। ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ, ସମାନ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଏପଟ ସେପଟ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ। ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନାମଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, ଭକ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? କହିଲେ ନାମେ ନିଷ୍ଠା, ନାମେ ଭକ୍ତି, ନାମେ ପ୍ରେମ ଯାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଅଟଇ ସେ ଭକତ ପ୍ରବର। ରତ୍ନରେଣୁ କାବ୍ୟ କହୁଛି ନାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର, ନାମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର। ରହିଲେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏଟା ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାପରରେ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକତ ଅଟନ୍ତି ଶୁଣ ପାର୍ଥିବ ତୁହି। ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋ ନାମ ସହିତ ଯାହାର କନେକ୍ସନ, ମୋ ନାମ ସହିତ ଯାହାର ଜପା,
हृदय स्पंदित होउथबो सेई नाम से होउची मोर भक्त कला जेउ माने मोर मकत टंती सुण पार्थिव तुई अनिशी मते ध्यान करू थांती सेई मो भक्त अटई जो माने मोर प्रकृत परम भक्त मोर प्रदत्त नाम टाकू अनिशी ध्यान धारणा प्रार्थना भितर जे थाए से होउची मोर प्रकृत परम भक्त आमे प्रकृत से परम भक्त ही पारिछंती तो नाम प्रति आमर निष्ठा रही तो नाम प्रति आमर प्रेम रही तो नाम प्रति आमर भक्ति रही तो यहीटा को आम विचार करने दरकार टंका सुना रूपा पुओ स्त्री चाकरी बैंक बालांस गाड़ी घोड़ा प्रति आमर प्रीति कारटे आनिले गाड़ीटे किणिले आमे केते आदर गौरू वाशिंग क्रीम आनी आमे ताकू मारी सफा सुतरा करूछंती आम हृदय को पवित्र करिबा पाई जदि नामटा आवश्यक आम ए हृदयटा को पवित्र करिबा आ प्रभु आम हृदय रे बसति स्थापन करिवे ता पाई दरकार नाम सेइति पाई सुंदर कथाटी अभिराम कहिथिले पुराण शास्त्र रे मन कहि रे हरि नाम नाम घोष नाम ठारु बळी परम पदार्थ ए संसारे अछि किस मन कहि रे हरि नाम नाम घोष परम पदार्थ हरि नाम से नाम को जे पाइबो पाइबा पाई गोटे सूत्र कहि दैछंती कला ध्यान कर मन सुखे नीति दिन अमूल्य पीयूषर स ध्यान कर मन सुखे नीति दिन अमूल्य पीयूषर स अमरंक संगे अमर होइबु वैकुंठे बवास मन कहि रे हरि नाम नाम घोष हरि नाम को घोषिबा पाई हेले ध्यान करबा को पड़िबो ध्यान कर मन सुखे नीति दिन अमूल्य पीयूष रस मनीष को ध्यान व्यतिरेक से अमूल्य पीयूष को पाई पारिबो नाही मनीष बुझिबा दरकार जानिबा दरकार आज आमे माने जो परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर आश्रित होइछंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर को सद्गुरु भाव में पाई पारिछंती मालिकारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर गोटे सुंदर कथा लिखिछंती आमे माने बुझिबा जानिबा टिके ताकू विश्वास करिकिरी चलिबा आमे सत्य रे आश्रय नउछंती आमे सत्संग रे आश्रय ग्रहण करूछंती जहांकर कथा अक्षर अक्षर सत्य मालिकारे लिखिछंती जेते विपद आसु आज आमे माने छाती रे हाथ देई कहिबा केई किछि हमर करि परिबो नाही सेइति बाई मालिकारे अच्युत कहिले प्रकृत जे सत्याग्रही सेमानंकु गुली काटिबो नाही जाई फूल एई कथा को धातु रही जाई फूल सत्याग्रही जे हेइथिबो प्रकृत सत्य को आश्रय करिथिबो सत्संग आश्रय ग्रहण ठाकुर कहिले सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु कहूची तोर उन्नयन पाई तते भाबिया को पड़िबो नाही किंतु मनीष बुझिबा दरकार सेटा को तो सत्संग को केते खोसामती रे लोक जीवा को चाहुची गाड़ी घोड़ा न कले आमे ए भाद्र परिक्रमा रे जाई परिबु नाही मेघ आसुची आमे जाई परिबु नाही अच्युतंकर कथा एभली सुंदर भाव रे दंबर सहित लिखिचंती चारिद्वार एक करी कुल कुंडलिनी जाग्रत करिलो जाई फूल तेबे देखिबु तुई श्री हरि जाई फूल तते चारिद्वार टाकू एकत्र करबा को पड़िबो नाक दी द्वार आखि दी द्वार चारिद्वार को एक करिबु स्थिर करिबु कुल कुंडली की जाग्रत करिबु तापर जाई तू देखिबु तापर देखिबु से ब्रह्म ब्रह्मर दर्शन निश्चित भाव रे तोर हबो ही हबो सेइति बाई अच्युतानंद कहिले आमे माने केते भाग्यवान
हजार हजार भक्त हजार हजार पूजार मनीष कली जुगर व्यस्त कोठी गोटे पत्थर रे हलदी सिंदूर चंदन मारी मेंचे फूल थोईदेले लोक मुंड बाड़ौछि। अच्युतानंद मालिकार कहले जे कली रे 3 जन्म हेबे परा प्रभु से नारायण जाई फूल थोके बुझिबे हार मर्म जाई फूल। कली रे प्रभु 3 जन्म हेबे ब्रह्म गोटे जन्म परम दयाल श्री श्री ठाकुर तृतीय अवतार चैतन्य महाप्रभु 1486 ता पर जन्म कमार पुकुरी रामकृष्ण परमहंस 1836 तापर जन्म पावनार हिमायतपुर रे ठाकुर अनुकूल चंद्र 1888 आउ जन्म नहीं जोटा ठाकुर कहले 10,000 वर्ष पर्यंत क्रिया करिब एई नाम नाम व्यतिरेक मनुष्य रक्षा पाई परिबो नहीं। 3 जन्म हेबे ब्रह्म 4 जन्म 5 जन्म 10 जन्मर प्रश्न उठिबो नहीं। आमे माने विश्वास करि पारुना आमे माने तांकु टिके जानी पारुना बुझी पारुना विश्वास हराई जाइछो। सेठी पई ठाकुर कहउछंती ए प्रकृत जी सत्संग जगत रे सत्याग्रही तांकु जेते विपद आपद आसु केही रक्षा करि पारिबने रक्षा करिवो केवल सेई नाम। अच्युत कहउछंती आपण माने सुनिबे मालिकारे श्री श्री ठाकुर केते भाग्यवान आमे कहले गुपते खेल लागिछि घरे घरड़िया लुचि रही जाई फूल सेई भक्तंकु खोजु अछि जाई फूल। घरे रहिचंती समस्तंकु एभली दायित्व देइचंती लुचाणिया दायित्व। आज मालिकार कथा अक्षर अक्षर सत आज जो मोबाइल रो ऑनलाइन रो एई जो गुप्त रे चली लीला खेला किए कहब बुझिब किए जानिब। आज समस्त को धरा आउची अठा कांडी पिंजरा रे जेपरी न पड़े धरा सेई बळी भाबरे समस्त को धरिबा को पडुची समस्त को टाणी ओटारी आनिबा को पडुची। आमे माने बुझिबा दरकार जानिबा दरकार शिखिबा दरकार। आमे माने किंतु जानि पारु नाहंती आमे माने जानि पारु नाहंती। सेइथि पई गोटिए कथा आमे विचार करिबा बुझिबा। अरक्षित दास पद्मकल्प गीतार 33 पृष्ठा आपण देखिबे जो रत्नगिरी पहाड़र आमर श्रीमंदिर तैयारी होइछि। आमर आज यही ओडिशा सत्संग को परिचालना दायित्व नहीं रही आमर सामान्य सुभाष चंद्र दादा वर्तमान अच्छा से सुभाष दादा जी रत्नगिरी मंदिर श्रीमंदिर तैयारी दायित्व नहीं जहां अमल रे उद्घाटन समय अशोक दास थिले जो पिता लेंबू कमला लेंबू को स्पर्श करथिले खोजिथिले मु ए लेंबू कौन सुंदर होईची आनिल देखिबा। समस्ते आश्चर्य गले पिता लेंबूडा किए खाइबो प्रभु को केमिति दिया जीवो गुरु का आज्ञा पालन करने को पड़िबो। कारण ठाकुर परा कहते द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित रागे आ गुरु का आदेश पालन जो सहीटारे सिद्धि जागे गुरु का आदेश पालन करिवार होउची सिद्धिर बाट। से पार्थिव ब्रह्म गीतार अर्जुन को कहले ना 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 भूल कहली बाया गीतार लिखाई कहले गुरु का आदेश पालने जदि नहेला मती धिक धिक मोर जीवन धिक देवता भक्ति। गुरु का आदेश पालन करिवार जदि मती गति नहेला ये जीवनटा धिक। लेंबू छड़ेले प्लेट नुआ प्लेट लेंबू को छड़े पारु फारु काढ़ी अशोकदा तो आसिला बेले लेंबूटा को छुईंती गछरे ओहली मुंडरे बाजुची समस्त को देले पाखुड़े पाखुड़े खाइबा पाई एवं पितांश कुआडे हरण हो जाइछि जहांकर कर स्पर्श रे आज पिता लेंबूटा मिठारे रूपांतरित होइछि। से रत्नगिरी पहाड़ रे अरक्षित दासंकर मठ समाधिग्रस्त होइछंती
ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଗୀତା 33 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ଯିଏ ରହିଣ ଯେ ଥିବ ଶେଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୂଳ ବିହନ ହୋଇବ। ଆଜ୍ଞା, ପାବନାର ହିମାୟତପୁରରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଲୀଳା କରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଲୀଳା ଆସି କଲେ 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଛାଡ଼ି 2ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାବନାର ହିମାୟତପୁର ଛାଡ଼ି ବିହାରର ଦେଓଘର ଧାମରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା, ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଯିଏ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରି ରଖିଥିବ କୂଳକୁ ବିହନ ହବ। ସିଏ ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ହଉ ସିଏ ବିହନ ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ରକ୍ଷା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝୁଛି ତ? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, କହିଲେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଯିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ବାଡ଼ି ଯେତେ ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେଇ। ମେଘଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରରେ ଉଠୁଏ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବର୍ଷେ, ପୂର୍ବ ପଟଟା ଧୋଇଆ ହେଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ତେବେ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ମାଡ଼ିକିରି ଯେତିକି ଥିବେ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରି ରହିଥିବ ସିଏ କୂଳକୁ ବିହନ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଏଭଳି ନୀତି ଆସିବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାର ଯଦି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଲ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣେ ସାଜିବ, ପଶିବ ମାଡ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ଭାଇ ଭାଇ ରେ ତେବେ ହଣା ହଣି, କଥା କଥା କେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବେ କହୁଣି, ମା କଥା ହବା କିଏ ପ୍ରଚାରେ, କଥା କଉ କଉ କହୁଣି ମାରେ, ମା କଥା ହବା କିଏ ପଚାରେ। ଏଭଳି କଳିକାଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଭିତରେ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇବ କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରି ପାରିଥିବ, ତାର ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ବିରାମ ନେବି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଥି ପୁରାଣ ମାଳିକାର ଉଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ସତ ନାମ, ସତ ଗୁରୁ, ସତ ସଂଘ ର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା, ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଭାଇ ମା ତାଙ୍କର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ପରମ ଦୟାଲ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହଉ, ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ, ଗ୍ରହ ରାଶି ବିପାକ ଖଣ୍ଡନ ହଉ, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏଇ ନିବେଦନ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त अधिकारी नायक दादा, जय जग सत्संग विहार आनंदपुर केन्दुझर। एति सुंदर भाव आज जहाँ विषयवस्तु थिला मालिकारे श्री श्री ठाकुर ता सुंदर भाव उपस्थापना करिसेंती। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर सही जुगे जुगे आसीथिले, एई जुगरे मध्य नूतन नाम नूतन मंत्र धरी ए धरापृष्ठरे अवतरण करिसेंती। जो योगी ऋषि मुनि माने जहाँ भी लिखिछंती तांकरी दयारे तांकरी करुणारे सेबाने तांकर सब गोटी गोटी रिप्रेजेंटेटिव जो पंचसखा जहाँकर आज मालिकारे जो लिखि देथिले, परम प्रेम आसीबे, लीला करिवे, पिता पुत्र धरी आसीबे, एई से लीलारे समस्ते सामिल हेबे। जहाँ जहाँ सब घटना से जे कहले अतीतर रामायणर कथा, सीतांकर कथा सबु किछि से ही तांकरी भक्त द्वारा ही लिखि दियंती, तांकर रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लिखि दियंती, जणै दियंती, भविष्यत कथा आगुरु ही कहि दियंती। किंतु जहाँ केते घटना घटना अनेक घटना आपण देखिथिबे ता तो निश्चित सत्य हेछि, सत्य मत्य हबो से विश्वास रहिछि। परम प्रेम चित्तळे आसंती, से तांकर लीला आगुरु से आगुरु इंडिकेट कर दियंती, इंडिकेशन दे दियंती का माध्यम रे ना कहीं का माध्यम रे सुंदर भावरे से मालिकार कथा कही, परम पितांक कथा कही, आज ईश्वरं कथा
से सद्गुरुଙ୍କ इष्टଙ୍କ କଥା କହି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି